MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका इन पाबंदियों के लिए पाकिस्तान के 4 इदारों को नामजद कर रहा है। मज़कूरा कंपनियों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड इंटरप्राइज शामिल हैं। इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। फैसले के मुताबिक होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर इमरान खान को वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। ATA के तहत जराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं। अदालत ने फैसले में कहा कि आइन मुलजिम के बुनियादी हकूक की बात करता है। जिस्मानी रिमांड में मुलजमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हकूक मुतासर हो सकते हैं। हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। उमर अयूब पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। हम किसी से डरने वाले नहीं। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI इमरान खान ने तश्कील दी। वज़ीर-ए-आज़म से इंडोनेशियन सदर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दौरान मुलाकात दोनों रहनुमाओं के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात बशमूल सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी अमूर के अलावा कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन शामिल है। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए दो तरफा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। रूस और नेटो की जंग पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगी। सदर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि इस तरह के तसादुम का तस्वुर एक क़यामत जैसा है, जिसमें कोई फातिह नहीं होगा। कोई भी कौम, हत्ता कि नेटो और रूस के इलाकों से दूर रहने वाले भी इसके असरात से महफूज नहीं रह सकेंगे। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी इलाकों में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी पड़ी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दीर में भी पारा -3 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद समेत बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ी। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए। वादी लिपा, पीर चनासी और तावट में पारा -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रहीम मियां खान पुलिस का खतरे में कामयाब टारगेटेड ऑपरेशन। 3 मौके बाहिफाजत बाजियाब मौक़ियों में अकरम मूसा, मोहम्मद सरवर शामिल हैं। शाहकोट के मारूफ पेज पैगामी शाहकोट पेज की 4थी सालगिरह की मौके पर मुकामी मैरिज हॉल में एक पुरवकार और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में इलाके की मुमताज़ सियासी, समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और वकला ने भरपूर शिरकत की। कमालिया ASP ज़ैनब अय्यूब की तैनाती के बाद कमालिया सर्कल में जराइम पेशा अनासर के रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मनशात फरोशों के लिए घेरा तक कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका इन पाबंदियों के लिए पाकिस्तान के 4 इदारों को नामजद कर रहा है। मज़कूरा कंपनियों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड इंटरप्राइज शामिल हैं। इन अदारों पर इल्ज़ाम है कि वो मादरी तौर पर पूरे पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए हथियारों के फैलाव में किरदार अदा करती हैं या अदा कर सकती हैं। ये पाबंदी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर EO 13,382 के तहत लगाई गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील के निज़ाम को हदफ बनाया गया था। पंजाब भर की तरह महकमा एजुकेशन ज़िला जेहलम ने भी गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल जेहलम में शानदार
ٹیم مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ طالبات نے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور میتھمیٹکس کے نہ صرف خوبصورت ماڈل بنائے بلکہ انتہائی پروفیشنل طریقے سے ان کو پریزنٹ بھی کیا۔ اس خوبصورت ایگزیبیشن میں اسسٹنٹ کمشنر جہلم اور سی او ایجوکیشن محمد سلیم شاہ سمیت دیگر افسران نے بھی خصوصی شرکت کی۔ کمپٹیشن میں تقریباً 90 ماڈل پیش کیے گئے اور پوزیشن ہولڈرز کے تعین کے لیے ججز بھی مقرر کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے پہلی پوزیشن ہولڈر کے 30,000، دوسرے کے لیے 20,000، تیسری پوزیشن ہولڈر کے لیے 10,000 کا انعام رکھا گیا۔ شرکت کرنے والے تمام طلبہ و طالبات کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ 24 دسمبر 2024 سے صوبائی سطح پر بھی ان مقابلہ جات کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں پوزیشن ہولڈرز کو بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ Maimuna Bibi. I read in class 10. I am from Government Girls Higher Secondary Model School, Dina. Today, the topic of my model is photosynthesis. I have tried to use the low-cost and no-cost products such as cardboard, bulbs, some cottons, and plant, etc. Photosynthesis is a process of food making, of making products by plants. Plants use water from soil, carbon dioxide from air, and sunlight to make glucose by a complex process of light and dark reaction. In this process, oxygen is also produced as a byproduct, which is used by living organisms and is a vital substance used by living organisms on the earth. Thank you. My name is Ghulam Fatma. I am a student of Government Girls Elementary School, Akramola. Today I want to tell you how a heavy object can easily lift with the help of hydraulic lift. Please look here. Here is the model of hydraulic lift. It works on the principle of Pascal law. Pascal law states that when pressure exerted to any point of liquid, transmitted equally in all directions throughout the liquid. Mathematically, representation of law is P equal to F by A. So we can do it practically. Please focus on point A or point B. When air pressure is applied at the point A, the air pressure equally transmitted over the point B. This air pressure lifts the object upward. Please look here. When air pressure is reduced by releasing position A, the air pressure also reduces over the position B. انیشیٹو ہے ہماری سی ایم صاحبہ محترمہ کا اور ہمارے منسٹر ایجوکیشن صاحب کا، اور ہر ڈسٹرکٹ میں آج کے دن یہ منعقد کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ لیول کا کمپٹیشن ہو رہا ہے جس میں بچوں کی بھرپور پارٹیسپیشن ہے۔ الحمدللہ جیلم میں ہمارے پاس آلموسٹ 90 جو ماڈلز ہیں وہ پریزنٹ کیے گئے ہیں، اور ابھی ہماری جیوری جو ہے وہ پروسیس میں ہے، وہ بڑے آنیسٹلی اس کو ریویو کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے سی او صاحب نے انیگوریٹ کیا۔ اور اس کا بیسک کنسیپٹ جو اس ٹیم کا ہے وہ یہی ہے کہ نالج بیسکلی ایک ہے، اس کو ہم نے فزکس، کیمسٹری، بایو یا آرٹس وغیرہ میں تقسیم کیا صرف سہولت کے لیے کہ اچھی طرح پڑھایا جا سکے۔ طالبات کو مقابلے کے امتحان میں شرکت کی اہمیت اور اس کی تیاری کے لیے اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے پرنسپل ایف جی کالج منگلا کینٹ پروفیسر شاہد رضا نے کالج میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر دینا سعدیہ حسین ڈوگر نے خصوصی طور پر تقریب میں شرکت کی۔ ان کی آمد پر پرنسپل ادارہ اور کالج سٹاف نے ان کو خوش آمدید کہا اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے۔ جی، میں پرنسپل ایف جی کالج شاہد رضا، میں تہہ دل سے مشکور ہوں اسسٹنٹ کمشنر دینا محترمہ سعدیہ حسین ڈوگر کا کہ وہ کالج میں تشریف لائیں اور انہوں نے کالج کی طالبات سے انٹریکشن کیا۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے طالبات کو مقابلے کے امتحان کی تیاری کے طریقہ کار اور اس کے مختلف پہلوؤں پر آگاہی فراہم کی۔ ہم واقعی ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے طالبات کو اس لیول پر تیاری کے بہترین اصول بتائے، اور ایسے مزید سیشنز کی ضرورت ہے تو ہم ان سے گاہے بگاہے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے سیکٹر کمانڈر ایس پی نزاکت علی نے ڈی ایس پی افتخار بھٹی، انسپکٹر ابرار اسحاق، انسپکٹر نعیم گجر اور سب انسپکٹر محسن ہاشمی کے ہمراہ انسپکٹر جنرل این ایچ ایم پی سلیمان چودھری کی خصوصی ہدایت پر ٹریفک قوانین کی آگاہی اور روڈ یوزر بائک رائڈر کو جہلم ٹول پلازا پر ہیلمٹ تقسیم کیے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفیٰ بٹ، جو اس وقت ایس پی نزاکت علی کے ساتھ جہلم ٹول پلازا پر موجود ہیں۔ جی مصطفیٰ بٹ، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آج ہم موجود ہیں سرائے علمگیر میں، تو یہاں پہ آج موٹر وے پولیس والوں کی جانب سے ہیلمٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس روڈ پہ زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں موٹر سائیکلوں کی، کیونکہ ان کی
मोटरसाइकिल ये लोग पहनते नहीं हैं। तो हमने ये इसलिए ये कैंपेन की है और ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन का एक वो किया कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचें और ये तकसीम करें हम फ्री, कि लोगों की शऊर आ जाए कि ये एक हमारे लिए एक लाजमी चीज़ है कि हम इसको पहने। जी जी बिल्कुल, जैसा कि मोटरवे पुलिस वालों ने एक आगाही मुहिम शुरू की हुई है और इस हवाले से उन्होंने ये हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं पूरे पंजाब में ताकि लोगों की ज़िंदगी बचे और लोगों को आगाही। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।